इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to the Sindh University campus, Ladkana. Hello, I am Kalimullah Qazi, final year student, Department of Computer Science, Sindh University campus, Ladkana. My roll number 2K17 LCS 22. Today I am here to present my presentation on artificial intelligence. Today my topics are artificial intelligence, machine learning, deep learning, AI agent. Artificial intelligence. Artificial intelligence, AI, the ability of digital computer or computer controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings. The term is frequently applied to the project of developing systems endowed with the intellectual processes characteristics of humans, such as the ability to reason, discover meaning, generalize, or learn from past experiences. Since the development of the digital computer in the 1940s, it has been demonstrated that computers can be programmed to carry out very complex tasks, as for example discovering proofs for mathematical theorems or playing chess with great proficiency. Still, despite continuing advance in computer processing speed and memory capacity, there are as yet no programs that can match human flexibility over wider domains or in tasks requiring much everyday knowledge. On the other hand, some programs have attained the performance levels of human experts and professionals and perform certain specific tasks. So the artificial intelligence in this limited sense is found in applications as diverse as medical diagnosis, computers, search engines, and voice or handwriting recognition. सब खां पहिरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेका आहे उहा असांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में हाणे त इम्पोर्टेंट आहे। पहिरियां बि माण्हू वॾी ॾुखियाईनि सां कमकार कंदा, जीअं होटलिंग थी वई उन्हनि में ॿेड़ा कमु कंदा। हाणे ॾिसो था जेका ॾींहों ॾींहुं जेको आहे रोबोटिक सिस्टम थो ईंदो वञे। रोबोटिक सिस्टम उहो कमु थो करे पियो जेको आहे इंसान जेकॾहिं कलाक में कमु थो करे त उहो मिंटनि में कमु था कनि पिया, ऐं कई जेका मुश्किलातूं जेको आहे आसान थी वियूं आहिनि। जदीद सिस्टम आहे, जदीद दौर थो हले पियो, उन जे हिसाब सां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बि अहमियत रखे थी। कंप्यूटर जे हिसाब सां बि हूअं इंसानु जेको आहे लिखंदो, हैंडराइटिंग जेकॾहिं कंदो त उन में माना काफ़ी टाइम लॻंदो जेको आहे हैंडराइटिंग जे हिसाब सां लिखण में। जेकॾहिं कंप्यूटर अची वियो, कंप्यूटर जे दौर जे हिसाब सां जेको असां टाइपिंग कयूं था, कलाकनि जो कमु, ॾींहंनि जो कमु असां कलाकनि में कयूं था, कलाकनि जो जेको कमु असां जेको मिंटनि में करे था सघूं। त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असांखे जेको माना इन हिसाब सां जेको आहे ज़रूरी बि आहे ऐं असांखे नीड आहे। कंप्यूटर साइंस जे हिसाब सां बि जेको आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाज़मी आहे। डायग्नोसिस जे हिसाब सां जेको ॾिसो, पहिरियां जेको टेस्टिंग जो जेको सिस्टम न हूंदो हुओ, जेको हाणे टेस्टियूं थियंदियूं पियूं, असांखे ख़बर पइजी थी वञे त हीअ बीमारी हीअं आहे, हीअ बीमारी हिनखे आहे जेको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असां लाइ इन हिसाब सां लाज़मी आहे। मशीन लर्निंग is a sub area of artificial intelligence where the term refers to the ability of IT system to independently find solutions to problems by recognizing patterns in database. In other words, machine learning enables IT system to recognize patterns on the basis of existing algorithms and data sets and to develop adequate solutions concepts. Therefore, in machine learning, artificial knowledge is generated on the basis of experience. In order to enable the software to independently generate solution, the prior action of people is necessary. For example, the required algorithm and data must be fed into the system and add-ons, and the respective analysis rules for recognition of patterns in the data stock must be defined. Once these two steps have been completed, the system can perform the following tasks by machine learning: finding, extracting and summarizing relevant data, making predictions based on the analysis data, calculating probabilities for specific results, adapting to certain developments, autonomously optimizing process based on recognizing patterns. डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में ईअं हूंदो आहे त मशीन खे असीं का बि इंस्ट्रक्शन ॾींदा आहियूं, उहा पाण वटि सेव कंदी आहे ऐं उन खां पोइ उन ते वर्क करणु शुरू कंदी आहे। का मशीन लर्निंग जे हिसाब सां का पंहिंजा डेटाबेस में उहा शइ सेव कंदी आहे, उन खां पोइ पाण उन ते कमु करणु वर्क करणु शुरू कंदी आहे। हीअ मशीन लर्निंग जी उहा पिक्चर आहे जंहिंमें का इंसानी दिमाग़ आहे ऐं मशीन आहे का, छो त मशीन जेको आहे इंसान खां वधीक कमु कंदी आहे। का इंसान जेकॾहिं पंहिंजे हिसाब सां कमु कंदो हलाइण ॼण त मशीन खे आहे हूअं इंसान, पर जेका शइ का इंसान खां दिमाग़ मां विसरी बि सघे थी। का असां जेकॾहिं फिर सपोज़ का बि ॻाल्हि आहे का उहा असां 100 सालनि ताईं या जेसि ताईं का माना 70 सालनि ताईं असां का ॻाल्हि अहिड़ी जेका यादि नथा रखी सघूं, जेकॾहिं असां मशीन में कंप्यूटर में का शइ सेव करे रखी छॾियूं त असां जेकॾहिं 50 साल खां पोइ बि खोलींदासीं त उहा शइ उहा ई पई हूंदी आहे। डीप लर्निंग is an artificial intelligence AI function that imitates the working of the human brain in processing data and certain patterns for use in decision making. Deep learning is a subset of machine learning, an artificial intelligence that has networks capable of learning unsupervised from data that is unstructured or unlabeled, also known as deep neural learning or deep neural network. Deep learning is an AI function that mimics the workings of the human brain in processing data for use in detecting objects, recognizing speech, translating languages, and making decisions. Deep learning AI, artificial intelligence, is able to learn without human supervision, drawing from data that is both unstructured and unlabeled. Deep learning, a form of machine learning, can be used to help detect fraud or money laundering from
other functions. Deep learning ईअं हूंदो आहे त उहा असांखे फ्रॉड खां डिटेक्ट कंदी आहे, मनी लॉन्ड्रिंग खां डिटेक्ट कंदी आहे ऐं ड्राइंग फ्रॉम डेटा कंदी आहे ऐं लैंग्वेजिस खे ट्रांसलेट कंदी आहे, स्पीचिस जेके बि हूंदियूं आहिनि उनखे ट्रांसलेट कंदी आहे, रिकग्नाइज़ कंदी आहे, डिटेक्ट कंदी आहे ऑब्जेक्ट्स खे, जेके प्रोसेस डेटा यूज़ थींदा आहिनि उनखे डिटेक्ट कंदी आहे ऐं डिसीजन मेकिंग कंदी आहे. How deep learning works. Deep learning has evolved hand in hand with the digital era, which has brought about an explosion of data in all forms and from data every region of the world. This data known simply as big data is drawn from sources like social media, internet search engine, e-commerce platforms and online cinemas, among others. This enormous amount of data is readily accessible and can be shared through fintech applications like cloud computing. However, the data which normally is unstructured is so vast that it could take decades for humans to comprehend it and extract relevant information. Companies realize the incredible potential that can result from unraveling this wealth of information and are increasingly adapting to artificial intelligence systems for automated supports. डीप लर्निंग जेका आहे उहा माना असांखे हुन में सिनेमाज़ में बि कमु ईंदी आहे, ॿियनि इलाही काफ़ी जॻहियुनि ते उहा कमु ईंदी आहे. Here is a picture of deep learning, artificial intelligence. AI, artificial intelligence agent. An agent can be anything that perceives its environment through sensors and act upon that environment through actuators. An agent runs in the cycle of perceiving, thinking and acting. An agent can be human agent, robotic agent, software agent. Human agent, an agent has eyes, ears and other organs which works for sensors and hand legs. Vocal tract work for actuators. Robotic agent. A robotic agent can have camera, infrared range finder, NLP for sensor and various motors for actuators. Software agent can have keywords, files, contents and sensory input and act on those input and display output on the screen. Hence, the world around us is full of agents such as thermostat, telephone, cell phone, camera and even we are also agent. ह्यूमन एजेंट ईअं हूंदो आहे जंहिंमें जेके आइज़ हूंदियूं आहिनि, ईयर्स हूंदियूं आहिनि ऐं अदर ऑर्गन्स हूंदियूं आहिनि जेके वर्क कंदियूं आहिनि, सेंसर्स ऐं हैंड्स, लेग्स, वोकल स्ट्रेक वर्क ऐं फॉर ऑटोक्स एक्वेटर्स. सेंसर्स ते कमु कंदियूं आहिनि ह्यूमन एजेंट्स, आइज़ ऐं ईयर्स ते. रोबोटिक एजेंट्स जेके आहिनि उहे रोबोटिक ते कमु कंदा आहिनि, जीअं कैमरा थी वियो, इंफ्रारेड रेंज थी वई, फाइंडर थी वियो
NLP थी वियो, उहे रोबोटिक एजेंट हूंदा आहिनि। सॉफ्टवेयर एजेंट उहे हूंदा आहिनि जीअं असां कीबोर्ड खे इस्तेमालु कंदा आहियूं, कीबोर्ड थी वियो, फाइल्स जेके हूंदा आहिनि उहे, कंटेंट्स, सेंसर इनपुट जेके हूंदा आहिनि उहे असां सेलफोन खे, कैमरा खे बि एजेंट्स चई सघूं था। Before moving forward, we should first know about sensor effects and actuators. Sensor is a device which detects the change in the environment and sends the information to other electronic devices. An agent observes its environment through sensors. सेंसर उहो हूंदो आहे जेको कंहिं बि चेंज जेका एनवायरनमेंट में थींदी आहे उनखे सेंड इंफॉर्मेशन कंदो आहे ऐं अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस खे, ऐं एजेंट ऑब्ज़र्व कंदो आहे एनवायरनमेंट खे थ्रू द सेंसर्स। एक्ट्यूएटर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ machines that converts energy into motion. That the actuators are only responsible for moving and controlling system. An actuator can be an electric motor, gear, rails, etc. एक्ट्यूएटर जेको आहे उहो कंपोनेंट ऑफ मशीन हूंदो आहे जेको कन्वर्ट कंदो आहे एनर्जीअ खे मोशन में, ऐं रिस्पॉन्सिबल हूंदो आहे मूविंग कंट्रोलिंग सिस्टम खे माना रिस्पॉन्सिबल हूंदो आहे मूविंग करण में या कंट्रोल करण जे हिसाब सां। उहो एक्ट्यूएटर जेको हूंदो आहे उहो थी सघे थो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हुजे, गियर हुजे या रेल हुजे। Effectors are the devices which affect the environment. Effectors can lag, wheel, arms, fingers, wings, fins and display screen. Effector जेको आहे उहो डिवाइस हूंदो आहे जेको इफेक्ट कंदो आहे एनवायरनमेंट खे। इफेक्टर थी सघे थो लेग्स में, व्हील में, आर्म्स में, फिंगर्स में, विंग्स में, फिन्स ऐं डिस्प्ले स्क्रीन में थी सघे थो। हिन में ॾिसी सघो था त AI एजेंट जो जेको कमु आहे हीअ आहे जेको हिन एनवायरनमेंट जेको परसेप्ट थो करे सेंसर खे। सेंसर जेको आहे एक्शन्स थो करे एनवायरनमेंट ते, ऐं सेंसर जेको आहे उहो इफेक्टर सां, इहा हिन जी जेका पिक्चर आहे diagram. Thanks. It was the presentation of my artificial intelligence